Bom, e a primeira, né, até como um complemento à live que fizemos de História Militar em Debate, Nicolai e Bárbara também, como vocês pensam nesse conflito? Já foi informado por alguns russos, pela própria doutora Bárbara, que é uma guerra existencial para a Rússia, uma guerra civilizacional. Dentro desse contexto de ser uma guerra vista pela Rússia como civilizacional, uma guerra existencial para o país e para a sua sociedade, a sociedade russa tem uma mentalidade de, se necessário, continuar mobilizada por longo prazo para este conflito? Boa pergunta. Bom, mas antes de começar a responder, primeiro vou deixar a responder Nicolai, é porque ele hoje tem restrições parecidas às que eu tive, você se lembra, ele tem 1 hora só. E okay. Então acho que primeiro deixamos falar ele e depois eu que hoje estou com mais possibilidade, então eu posso até comentar alguma coisa depois. mas примеру deixamos responder у Николай. Николай, вопрос сразу как бы быка за рога. Я предупредила, кстати, о том, что, с вами, то есть вы через час просто попрощаетесь, потому что обстоятельства, мы, может, еще там продолжим. Значит, вопрос следующий. Насколько эта война является для нас такой, насколько осознает российское общество, что эта война, в общем, по сути, такая цивилизационная. Она совсем не про Украину. Есть ли это понимание, на ваш взгляд, в обществе и соответственно, в той среде, в которой вы вращаетесь, да, исходя из вашего опыта, есть ли понимание, что это такая война, которая, возможно, потребует длительной такой мобилизации и напряжения сил? Есть ли понимание, для чего это? Во-первых, я хотел всех бы поприветствовать, у бригады Рудольфа за то, что, каждый раз есть возможность пообщаться, сформулировать свои мысли. Перейдите эту часть пока. Bom, mas tradicionalmente agradeço pela possibilidade de expressar as minhas ideias. Отвечая на вопрос, в российском освещении событий СВО часто говорится о том, что мы воюем не с Украиной, но с коллективным Западом. И многократное повторение этого тезиса о том, что мы воюем с коллективным Западом, в принципе, ложится на традиционное осознание себя и противопоставление кому-то Запада, как это было, во время Наполеона, или это было во время Великой Отечественной войны, поэтому осознание того, что этот конфликт цивилизационный, у большинства населения в России есть. Vai ser opinião de professor de história mesmo. Então, foi o meu comentário já. Então, como os acontecimentos da operação especial aparecem nos mídias, pela maneira como aparecem, podemos julgar que esta é a ideia, assim, do poder, que o poder está introduzindo por meio dos mídias, que esta guerra não é guerra contra a Ucrânia, mas é mesmo guerra contra o Ocidente coletivo. Então, esta ideia várias vezes foi repetida nos mídias, mas é que ela coincide, bateu mesmo 100% com a ideia muito antiga, muito, podemos dizer até nativa já, do povo russo, da sua contraposição ao Ocidente, porque tivemos uma experiência com a invasão de Napoleão, tivemos esta mesma experiência há pouco tempo, durante a Segunda Guerra Mundial, e essas vezes todas a Rússia combateu contra o Ocidente, que quis, naquele caso, invadir a Rússia. Então, para os russos, na nossa mentalidade, é bem normal essa consciência da localização da nossa civilização, que a nossa civilização fica aqui e o Ocidente fica para lá. E nós, o Ocidente cobiça alguma coisa que a gente tem.
E então, esse discurso oficial, que evidentemente é presente, mas combinou perfeitamente com uma ideia bem intrínseca do povo russo. Por isso, sim, a consciência desta guerra ser uma guerra civilizacional на sociedade temos. Плюс нужно понимать, что когда наши солдаты получают ранения там, от польских минометов, например, у них такая особенность конструктивная, что выхода мины, когда она из ствола вылетает, не так слышно уже только на подлете. Или когда они подрываются на доработанных минах шведского производства, ощущение у солдата, что он воюет с коллективным Западом, поверьте, появляется само собой. E quanto ao exército, quando um soldado russo fica ferido por um lança-minas polaco, que tem uma particularidade tecnológica, que quando lança a granada não tem som, você só entende mais tarde. E então, graças a essa particularidade, dá para entender de onde que foi esse lança-minas. É de fabricação polaca. Ou se o nosso soldado se explode numa mina de fabricação sueca, e isso acontece várias vezes, então, nesse caso, esse soldado tem uma sensação bem forte, bem palpável, que o adversário é o Ocidente coletivo. Плюс рядовой житель России это, конечно, почувствовал почти сразу, когда из России ушли многие бренды. Ну, самый известный пример это, конечно, например, Макдональдс. Но ничего, как у нас говорят в России, свято место пусто не бывает. Относительно быстро переформатировались с теми же соусами, запустили. И для людей, которые хотели бы, может быть, даже абстрагироваться, но когда они увидели, что любимые магазины одежды закрываются, или там не хватает каких-то брендов косметики, даже они ощутили, что это не история только в рамках единого славянского народа. Не как Пушкин говорил, то старый спор славян между собой. E que até a população em geral entendeu que esta história é mais séria e que é para longo prazo, quando várias marcas estrangeiras saíram do mercado russo. Bom, geralmente a situação se resolvia bem rápido, como foi no caso de McDonald's, porque fizeram algumas mudanças do brand, conseguiram algumas receitas, não sabemos como, mas reproduziram o McDonald's, então todo mundo ficou satisfeito. Mas deu para entender que as marcas estão saindo, quer dizer, isso vai durar e é sério. E são as marcas, não são as marcas ucranianas, evidentemente, são as marcas europeias, americanas. E isso significa que este conflito é algo a mais do que, sabe, o nosso grande poeta disse, é uma briga antiga entre os eslavos, a propósito sobre um conflito assim. Então, deu para entender que essa história com a Ucrânia, para o mundo ocidental, é algo sério, já que eles preferem perder dinheiro. A gente sabe o que é dinheiro para o mundo ocidental. Eles preferem perder, deixar toda a sua infraestrutura lá na Rússia, mas sair do mercado. Então, isso para eles é bem sério, é para longo prazo. Fazer o quê? Deu um consumidor. É que ultimamente, os últimos uns 20 anos, eu acho que não esse é o problema da Rússia, já é o meu comentário, pessoal, que os russos viraram consumidores, antes de tudo. E então, esse choque, quando a gente ficou sem as marcas habituais, esse choque deu para, sabe, convalescer um pouquinho. O povo já não é só consumidor, é algo a mais. Если говорить, например, на макроэкономическом уровне, сразу большинству населению было ясно после ареста активов, которые находятся за рубежом наших, да, то есть речь идет просто о серьезных суммах
в миллиардах долларов исчисляемых. Это первый такой важный звоночек был почти когда в самом начале СВО арестовали активы, находящиеся за рубежом. И второе, об уровне восприятия говорится, в частности, когда население отреагировало на подрыв Северного потока в нескольких местах. И мы все понимаем, собственно, кто это сделал и во многом почему. Bom, e houve dois casos que tiveram um impacto grande sobre a opinião pública dos russos em relação ao Ocidente. Então, deu para entender que o Ocidente é uma força inimiga e é objetivo, é realidade, não é propaganda da televisão. Na televisão dizem isso, mas não tudo que dizem na televisão é mentira. Algo é verdade, então é verdade. E foram duas coisas que mostraram isso a um cidadão normal. Primeiro, quando logo no início da operação especial, logo arrestaram os ativos financeiros. Eram valores enormes. Então não se tratava só de ativos financeiros no estrangeiro, das pessoas que estavam embaixo das sanções. Não, foram todos os ativos dos cidadãos da Rússia que estavam, por exemplo, investidos nas fundações estrangeiras. Isso às vezes acontece quando uma pessoa coloca dinheiro no banco e o banco maneja. Ele assina uma vez por ano um papel. E então muitas pessoas descobriram que todo este dinheiro que estava investido nos fundos estrangeiros, pessoas normais, de classe média, emergente. Então eles viram que esse dinheiro foi sequestrado, literalmente, pelo mundo ocidental. E para o mundo ocidental a propriedade privada sempre era algo sagrado. Então é sagrado só quando é a propriedade, quando não é propriedade do cidadão russo. Isso deu para entender. E também um choque nacional, poderia dizer assim, um choque nacional com a explosão do fluxo nórdico. Porque todo mundo entendeu quem fez e para que fez. Então, esses fatores todos, alguns de grande escala, outros fatores assim, de vida cotidiana, deram para criar na sociedade uma opinião sobre este conflito. И вот даже маленький пример. Сейчас в России принимается много законопроектов, посвященных ужесточению законодательства в сфере призыва людей в случае мобилизации. И даже идет обсуждение, что это делается не только в рамках войны на Украине, а с перспективой на какую-то большую войну. Здесь сложно прогнозировать, точнее, варианты развития есть определенные, связанные с конфронтацией, например, с Польшей, но это чувствуется, что вот ощущение какой-то большой войны, потому что очень серьезные принимаются законопроекты. E, de ponto de vista de legislação, agora estão na discussão, ou até já estão para ser aceitos, vários projetos de leis que devem fazer o sistema de mobilização mais rigoroso. E se diz que isso não é só para o contexto da guerra contra a Ucrânia, mas que dizem que isto se faz assim, olhando para o futuro, para alguma possível e bem possível grande guerra. Да, и готов дальше ответить. Там про усилия было. Все сказали. Дальше? Давайте дальше. Нет, что-то там, по-моему, про усилия спрашивали, да, еще? Так, я уже забыла. Так, какие усилия? Ничего, пусть следующие вопросы я с большим удовольствием. По-моему, что-то там было про напряжение сил, про понимание. Вот, да. Так мы, собственно говоря, на него и ответили. Если у русских людей понимание, мы уже на него ответили, причем так довольно не в лоб, мне понравилось, не знаю. Да, в общем, все. Bom, Rodolfo, esqueci que eu tenho que falar português. Então, acho que Nicolai respondeu e eu acrescentei alguma coisa à opinião dele, assim no caminho.